Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam masih sesi tentang paragraph. And now we are going to discuss about topic sentence. As we know that previous week we have discussed about this topic. Yeah. What is topic sentence? Yeah, after we discussing about introductory sentence, now we are going to focus on the topic sentence. Okay, as we know, topic sentence is the main idea of the paragraph. We can see here, what is a topic sentence actually? First, some might say that the topic sentence is one of the most important aspects and definitely the most vital sentence within a paragraph. In some cases, you might hear the topic sentence is referred to as the focus sentence, but these are essentially the same thing. Yeah, this is very important part of the paragraph. Intinya itu. Kemudian, a topic sentence is used to summarize all of the information within a paragraph. Yes, karena dari topic sentence itu kita bisa tahu bahwa isi semua paragraf itu adalah tentang itu, gitu ya. Jadi summarize all of the information. Kemudian, what is a topic sentence used for? Sebenarnya buat apa topic sentence itu? Apakah penting? Yes, of course. A writer will use a topic sentence as a way of explaining to the audience or readers, sebagai pembaca, what the paragraph is going to be about. So the point is, topic sentence is a summary of the paragraph, summary of the information in the paragraph. Ya, okay. Next, okay, kita akan lihat di sini, identifying topic sentences. As we discussed before, that topic sentence usually come in the first sentence. Seperti teori yang sekarang kita lagi baca. A topic sentence is usually the first sentence in a paragraph. Nah, ya, is usually. Tapi teori ini bisa dibantahkan karena kita sudah belajar tentang introductory sentence kemarin. Jadi it is not usually come ya in the first sentence, karena kita sudah belajar introductory sentence. Memang ketika orang mau mempelajari paragraf, biasanya introductory sentence itu agak terlewat. Kenapa? Karena itu adalah hanya maksudnya bukan hanya, itu tidak menjadi bagian dari inti sebuah paragraf, tapi seperti yang sudah saya bilang bahwa introductory sentence itu akan membuat paragraf itu menjadi manis gitu ya. Jadi sebelum pembaca membaca tulisan kita kasih dulu pendahuluannya, kita kasih dulu basa-basinya, fungsinya introductory sentence itu. Jadi kalau dibilang dalam teori ini bahwa a topic sentence is usually the first sentence, it is not ya, it is not usually, karena bisa jadi first sentence dalam sebuah paragraf itu adalah introductory sentence. Yes, is it clear? Okay, next. Okay, what we are going to have this, okay, ini penjelasan juga tentang topic sentence ya. Saya ambil dari infographics beberapa sumber. Lihat di sini, a topic sentence is a complete sentence that expresses the main idea of the paragraph. Again and again, main idea. Ya, yang harus kita ingat adalah main idea of a paragraph. Jadi setiap paragraf itu harus punya ide utamanya, yaitu namanya topic sentence. Okay. Number 1, topic sentence answers questions like why, how, or where. Ya. The second, topic sentence has supporting sentences or relevant details. Nah, sudah kita bahas ya. Setiap topic sentence pasti ada supporting sentence atau supporting details. Okay. Kemudian topic sentence can prove, explain, or describe something. Yes, of course. Karena paragraf itu kan
Ini ya, explain, describe, mau menyatakan sanggahan dan lain-lain. Oke, di sini ada contohnya when we want to create an essay. Nah, the topic sentences are the three supporting ideas to the central or main idea. Di sini contohnya ya. Jadi ada topic sentence-nya itu adalah the warm weather allows me to play outside. Itu topic sentence-nya. Supporting details-nya itu I play under the sprinkler with my brother. We run through the water and scream each time. At night, I play hide and seek with my friends. I usually hide behind a big bush. I love it when the weather is warm. Nah, itu topik sentence-nya yang di garis bawah ya. Ini adalah contoh saja. Kemudian kita ke sini, kita ke crafting. Ini ada beberapa contoh pada saat kita mau membuat kalimat sentence starter ya. Membuat kalimat yang dan maksudnya membuat topik sentence ya. Kalau seandainya paragrafnya tentang compare and contrast ya, dan kita mau nulis paragraf tentang perbandingan, ini contohnya similarities and bla 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 bla. Ya, tinggal dibaca aja ya. Kalau pros and cons, pro dan kontra, kita membuat paragraf pro dan kontra, ini contoh ya. Kemudian kalau hanya description, there are many qualities that describe bla 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 bla. Causation, sebab akibat, ini contohnya. Silakan cari ya, banyak sekali contoh-contoh dalam membuat topik sentence. Ini hanya sebagian contohnya. Kita lihat contoh yang baik dari topik sentence. Di sini ada beberapa contoh. Tadi paragraf itu ada yang menyatakan pro kontra ya, description dan lain-lain. Coba kita lihat yang pertama. When I was a child, I lived in a house that had a strange atmosphere. Kira-kira ini topik sentence-nya, paragrafnya apa? Apakah description? Apakah pros and cons? Atau apa? Of course, betul ya kalian. Ini adalah description. We want to describe our childhood, ya. Kemudian contoh kedua, there is a canyon in northern Arizona that is the most beautiful place on earth. Ini juga description ya, describe tentang canyon. Kemudian, my favorite item of clothing is a comfortable worn pair of jeans that I have had for many years again and again. Ini juga description. Jadi kita hanya mau mendescribe ya. Oke, ini contoh berikutnya dari sebuah paragraf ya. Oke. Yes. Come on. Ya. Ini contoh berikutnya. Oke, yang ditandai merah itu adalah topik sentence-nya, kemudian yang hijau supporting details, dan yang terakhir adalah closing sentence. Kok supporting details tidak supporting sentence? Sama saja ya, nama lainnya. Kemudian kok closing sentence tidak concluding? Sama saja. Jadi jangan heran ya, kemarin kita pelajarinya topik supporting sentence sama concluding sentence. Ini kok ada details gitu, sama ya. Ini hanya perbedaan nama saja, istilah gitu. Cats are good pets. Topik sentence, jadi dipastikan paragraf ini tidak mempunyai introductory sentence ya. There is introductory sentence at all. Langsung ke topik sentence. You don't have to take a cat for a walk every day like a dog. You don't have to wash cats because they know how to clean themselves. If you want to go on a vacation, you can leave some food and water for your cat and it will be okay. A cat can sleep on your bed and keep you warm at night. I think these things make cats good pets ya. Udah bisa ya bikin paragraf. Ini contoh paragraf yang very simple, tapi tidak ada introductory sentence. Nah, ini mah langsung ke topik sentence ya. Oke, ini a very simple, apalagi ya. Ini contoh yang simple saja. My mom is the greatest mom ever.
She helps me with my homework. Itu supporting detail yang pertama. She reads me bedtime stories. She gives me hugs and kisses. My mom is the best. Ya, ini supporting detail dalam paragraf ini ada 3. Ini bisa dibilang paragraf, Miss? Yes, meskipun pendek, iya, karena part of the paragrafnya sudah ada topic sentence, supporting sentence, sama concluding sentence-nya sudah ada, ya. Ini, insya Allah bisa ya. Oke, ini adalah checklist bagaimana topic sentence kita itu baik. Yang pertama, is your main idea clear? Apakah topic sentence kita itu clear? Ya, jelas. Can your topic sentence direct the others in your paragraph? Apakah topic sentence kita itu bisa langsung menjelaskan, ya, menjelaskan dari isi paragraf yang kita tulis? Jadi nggak loncat-loncat, gitu ya. Can you address your main idea in one paragraph? Apakah kita bisa menentukan main idea dalam satu paragraf itu yang mana? Topic sentence-nya itu sudah betul apa tidak? Does it provide a transition from the previous paragraph? Apakah ada sambungannya dari paragraf sebelumnya? Contohnya, kita akan membuat paragraf 4, ya, bukan hanya 1. Berarti paragraf pertama tadi misalkan tentang my mom is the greatest mom ever. Kemudian pada saat kita mau menulis paragraf kedua, apakah ada sambungannya dengan previous paragraf sebelumnya yang sudah kita tulis tentang my mom is the greatest mom ever, gitu. Jadi maksudnya transisi dari satu paragraf ke paragraf yang akan kita tulis itu nyambung nggak? Itu baru topik sentence-nya yang bagus, ya. Jadi tidak hanya fokus ke dalam satu paragraf, tapi paragraf sebelum dan sesudahnya juga kita harus notice di sana, ya. Is your topic sentence clear, precise, and brief? Apakah topik sentence yang kita tulis itu menuju ke sasaran, bukannya tepat sasarannya, atau kesana kemari, ya. Itu makanya latihan untuk membuat paragraf itu seperti yang contoh simple yang ini. Jadi kita pilah-pilah dulu ini topik sentence-nya. Ketika sudah nulis topik sentence, supporting sentence-nya harus benar-benar support ke topik sentence yang kita tulis, gitu, ya. Jadi ditulis dulu, ya, di drafting dulu sebelum kita nulis, yang benar-benar drafting dulu, ya, terus revisi dulu, ya. Ingat ke dalam cara penulisan yang sudah kita bahas di pertama, ya, process of academic writing, ya. Kalau ini process of the paragraph. Jadi benar-benar harus betul. Ini baru paragraf simple saja, apalagi kalau kita menulis academic writing, ya. Okay, I think enough, ya. Don't bother if you need to ask some questions, ya, or if you want to share your ideas, please feel free to share via WhatsApp group. Okay, thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.